ତା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପିଲେ କେନ୍ତା ଅଛ ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେଁ ଭଲରେ ଥିବ ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର୍ ମାଆର୍ ସାଙ୍ଗେ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଦେଖିଥିଲି ଗାଇସ୍ ଆଉ ବୁକ୍ ଫେୟାରରେ ତାର୍ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଁ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଦଉଛନ୍ ବିକାଶର ଯେନ୍ମାନେ ଯାଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରବେ ତାପରେ ଆମେ ହେମ୍ ତାର୍ ବୁଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଗାକେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା କେନ୍ ଜାଗା ଗୋଟେ ମୋତେ ପାର୍ସି ଦେଲିନ ବାକି ମା ତାରିଣୀ ପୁସ୍ତକ ଇନ୍କେ ଯାଇଥିଲି ବାକି ଇନୁ ବି ନି ଦେଖିଲି ଯେ ମାନେ ଆମର ଜିତୁ ଦାସଙ୍କ ସାଧୁବାଣୀ ଦିଆହେଇଛେ ଆଉ ଯେନ୍ତା ମୋତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ଦେଖିକିରି ଆଉ मोर माँ जीवन रे ना मोर लाइफ रे पहला थर मोर माँ रो जेन खुशी रे देखली कि सेटा शब्द रे बयान कर ना पारा तुम देखी पड़तो साइड रे मोर माँ केंदा खुशी प्रोग्राम देखी करी पिले तो मते बहुत भल लागला ठीक अच्छे तो माने मोर माँ एंदा केभे भी खुशी नहीं थी जिंदा काली जेन प्रोग्राम टे हला नहीं कहनु बोले हेई प्रोग्राम को देखी मोर माँ बहुत भल लागला तो थैंक यू फॉर वाचिंग कीप सपोर्टिंग लव मी यूट्यूब फैमिली में तय कल हाँ हाँ पिले कालिका जेन चिफ गेस्ट होते सेटा हूँ पुष्पावती बेहरा मैडम तो बेहरा मैडम सॉन्ग देखिए मोर माँ बहुत खुश होला।